स्टडीज एनएसएस यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आशा करी आपण समस्ते ठीक रे थिबे। आमे ओडिया व्याकरण रो विभक्ति संपूर्ण रूप से शेष करथिला। आजिर ए वीडियो रे आमे अव्यय जहाँकि अन्य एक गुरुत्वपूर्ण विषय आम ओडिया ग्रामर रे ताकू आमे आजिठू स्टार्ट करिवा। जदि आपण वीडियो को नुआ करी देखुछंती, चैनल को नुआ करी विजिट करिछंती, ताहले निहाती भाबरे सब्सक्राइब करदेवे एवं सांग मानकू शेयर मध्य करिदेवे हैला। तो चलंतु आमे अव्यय कौन ता बुझीबा आगरु प्रथम किछि उदाहरण देखि नेबा जोंटा कि आपणकर ए बही रे अछि। आ आमे सारस्वत व्यवहारिक व्याकरण पुस्तकर व्यवहार करुथिले। आवश्यक स्थले आमे अष्टम नवम दशम श्रेणीर पुस्तक मध्य व्यवहार को नेबा हैला। तो चलंतु जो आमर उदाहरण गुड़ा रही। प्रथम उदाहरण देखंतु, राजेंद्र और सुरेंद्र पढ़ुछंती हैला। राजेंद्र और सुरेंद्र पढ़ुछंती। तो एठारे आमे ओ मु जोटा मार्क करछि सेटा आपण धरि रखि थांतु। आमे चारोटी उदाहरण देखि सारिला पर अव्यय संपर्क रे बुझिबा। तापर द्वितीय उदाहरण देखंतु, दिलीप भलो खेलुछि किंतु पढ़ुन। नव बा शिव बाजार को जांतु। तापर पवन सुलुसुलु बहुछि। तो एठारे जो सबु पद मानक तले मु गार पकईछि ओ किंतु बा सुलुसुलु। जदि एगुड़ा को आपण अन्य कोनोसी वचन आकार रे किंबा अन्य कोनोसी विभक्ति लगे कि किसी चेंज करि पारिबे, ओ को आपण जे कोनोसी वाक्य रे मध्य लगांतु। एटा को आपण जे कोनोसी वाक्य रे मध्य लगांतु। ताहार कोनोसी प्रकार रो वचन काल किंबा विभक्ति रे परिवर्तन हेबनी। जो ओटा जेपरि आमर संयोजक अव्यय भाव रे व्यवहार होईछि ताहा अन्य जे कोनोसी वाक्य रे सेही भली व्यवहार हेबो। सेटे किंतु मध्य किंतु को आपण चेंज करके व्यवहार करि पारिबे, तार लिंग बदलै पारिबे, तार वचन बदलै पारिबे पारिबेनी। सेटा जेही जेउ भलिया किंतु अछि से भलिया ता किंतु हेकी रहिबो। से बोली बा सुलु सुलु एगुड़ा कोन, एगुड़ा गोटे गोटे अव्यय। तो आमे एबे बुझी पारिथिबा जे कोन कि जेउ पदर एमती बुझंतु वाक्य रे जेउ पदर कौनसी प्रकार परिवर्तन घटी न थाए ताहा जेउ भली अबिकल से भलिया ही व्यवहार हेइथिबो। तार वचन काल विभक्ति लिंग आकार रे कौनसी परिवर्तन देखा जाए ना बा कौनसी प्रकार परिवर्तन होई न थाए ताहाकू आमे कोन कहिताउ, ताहाकू आमे अव्यय बोली कहितांतु। तो एठारे आमे जो चारोटी उदाहरण देखिले सेठी जेउठी मु अंडरलाइन करिछि सेटा आपण देखि पारिथिबे कि एटार कौनसी प्रकार परिवर्तन हेउनी। जदि ओ को आपण जे कोनसी वाक्य रे लगेबो सेही भली व्यवहार हबो, किंतु को आपण जे कोनसी वाक्य रे व्यवहार करिवे ताहा से भलिया व्यवहार हबो। बुझिला। तो आमे एठारे कहि पारिबा जे कोन अव्यय कौनसी प्रकार वाक्य रे तार किछि भी परिवर्तन होई न थाए हैला। आउ जदि सिंपल रे आपण बुझीबा को चाहउछंती ताहेले एमिति प्रकार रे बुझीबे जे कोन वाक्य रे हमर अव्यय कोन, अव्यय गोटी पद, से पद वाक्य रे कौनसी प्रकार परिवर्तन होई न थाए। जेमति ताहा प्रथमे थाए अबिकल से भलिया ही व्यवहार होउथो। आगो को आमे तार डेफिनेशन पढ़िबा, तापरे अन्यान्य तार केतोटी प्रकार अछि सेना मध्ये आमे पढ़ी पढ़ी आकू जीवा। बुझेला। तो चलंतु आमे तार एठारे कोन डेफिनेशन कहिछि सेटा मध्ये आमे देखिबा। तो एठारे देखंतु आपणकर दिया हिछि कोन कोनोसी प्रकार रे कला अक्षर जो एठारे कला अक्षर अछि पद गुड़िकर परिवर्तन होई न थाए, परिवर्तन होई न थाए सर्वदा से गुड़िक रूप समान। जे कोनोसी वाक्य रे मध्ये आपण व्यवहार करिवे ताहार कोन रूपटा समान रहिबो। तो एठारे तार आमे
बुझिले कौन वाक्य जो पदर परिवर्तन हुए ना कौन वाक्य जो पदर परिवर्तन टोटाली हेबनी ताकू आम अव्यय बोली कही था है जो भाई आम ऊपर वाक्य देखिले कौन तापर कौन देखिले आम एठारे आपण देखिपे कि ओ किंतु बा सुलु सुलु गोटे गोटे अव्यय पद कहीं अव्यय पद कहीं यार कौन प्रकार परिवर्तन घटुनी बुझीगला जहाँ अविकल तार रूप अविकल सेम रोचे आशा कर अव्यय कहले कौन बुझीपारे अव्यय हूँ एक पद जार कौन प्रकार परिवर्तन हुएनी लिंग विभक्ति वचन पुरुष किंबा काल आकार तार कौन परिवर्तन हुएनी तार रूप प्रथम जेपरी थिला जे कौन वाक्य तार रूप ठीक समान आकार रे व्यवहार होता है ताकू आम अव्यय बोली कही था। तो एठारे जदि आम देखा आदि आम आउ क्लीयरली आम जब बुझा चेष्टा करवा ताले एठारे आपण देखिपार लिखाई कौन वाक्य विशेष्य विशेषण विशेष्य विशेषण सर्वनाम क्रियापदर लिंग विभक्ति वचन पुरुष काल रही से अनुसार आपणकर विशेष्य को जदि आम देखा ताले तार भी विभिन्न प्रकार जातिवाचक विशेष्य नामवाचक विशेष्य से बोली अच्छी विशेषण मध्य क्रियावाचक विशेषण सर्वनाम विशेषण सर्वनामर विशेषण क्रियाज विशेषण है तापर सर्वनाम पद अच्छी तापर क्रियापदर लिंग अच्छी विभक्ति अच्छी जहाँ आम पढ़ले वचन एक वचन बहुवचन पुरुष काल है युवा अनुसार कौन पद गुड़ा परिवर्तन होता है जमती एठारे उदाहरण देछि विशेष्य पद किपरि परिवर्तन हो देखो बालक अच्छी बालक माने बालक को बालक बालिका लिंगरे परिवर्तन होइछि है एटारे आपणकर कौन होइछि बालक को माने कौन विभक्तिर व्यवहार होइछि से बोली एठारे विशेषणर परिवर्तन होइछि सर्वनामर परिवर्तन होइछि क्रियार मध्य परिवर्तन होइछि किंतु गोटे पदर केबे भी परिवर्तन हुए ना जहाँकि आम बर्तमान पढ़ुचे से पदटी कौन से पदटी होछि अव्यय पद। तो आम जहाँ देखिले सेठू आम कौन जानिले एथिरु जनागला जे जो पदर लिंग विभक्ति वचन पुरुष काल रे कौनसी परिवर्तन हुए नहीं से गुड़ी को अव्यय बोली कही थांती बुझेला से अव्यय को आम मुख्यतः 20 प्रकार आपणकर ए पुस्तक रे दिखाई और गोटे एक्सट्रा दिखाई जहाँकि उपसर्ग अव्यय बोली कहुई आम विशेषकर एठारे आम 20टी प्रकार अव्यय संपर्क में आलोचना करवा। तो चलतु आम गोटे गोटे कर देखा प्रथम देखु संयोजक अव्यय माने संयोग सृष्टि करुथुव है संयोग सृष्टि करुथुव एठारे कही देखो जो अव्यय दुई बा ततोधिक पद बा वाक्य को संयोग करे ताकू संयोजक अव्यय कहते जमती ओ एवं आउ आहुरी पुणी ब मध्य बी सॉरी मैं भूल कहली बी मध्य फेरे तथा पुनश्च पुनर्बार एगुरा सब आपणकर कौन संयोजक अव्यय जहाँकि दुईटा पद को कि दुईटा वाक्य को आपणकर संयोग करूथो है दुईटारू अधिक हो पार संयोग स्थापन करूथु हेले ताको आम संयोजक अव्यय कहवा जमी उदाहरण गुड़ा अच्छी आप देखिपे एठारे आम सब उदाहरण पढ़ानी किसी उदाहरण पढ़ी बुझा। तो देखो प्रथम अच्छी कौन विधु और साधु दुई भाई देखो ये दुईटा पद दुईटा विशेष्य अच्छी से विशेष्य को आपणकर ओ अव्यय पद संयोग स्थापन करुच्ची ता सहित जोड़ा है तो एठारे आम कौन कहवा आम संयोजक अव्यय बोलिकी कहवा। तापर आउ गोटे उदाहरण देखु रामचंद्र पितृ सत्य पालिले एवं वचन रे बनरे 14 वर्ष बास कले एवं लगी देखो दुईटा वाक्य को जोड़ी से बुढ़ी एटा सब आपणकर उदाहरण गुड़ा रही है दुईटा वाक्य को दुईटा किंबा दीरु अधिक वाक्य किंबा पदर को संयोग स्थापन करुथुब ताकू आम संयोजक अव्यय बोली कही था। तापर नेक्स्ट बीजोजक संयोजकर अपोजिट हो गले बीजोजक माने अलगा करुथुब बुझीगला अलगा
କରୁଥିବ। ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ପୃଥକ କରୁଥିବ, ବିଯୋଗ କରୁଥିବ, ପୃଥକ କରୁଥିବ, ତାକୁ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି, ପଦ ସମୂହ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଯୋଜକ କରୁଛି, ଅଲଗା କରୁଛି, ପୃଥକ କରିଛି ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଉଦାହରଣ କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ସଭାରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ମାତ୍ର ସତ୍ୟ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବିଯୋଜକ ଘଟୁଛି, ପୃଥକ ଘଟୁଛି। ଏଟା ସବୁ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଅଛି ଆମର ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବା କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆମକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବ କିମ୍ବା କାଳ ସମ୍ପର୍କଟି ଆମକୁ ବତଉଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ କାଳ ବା ସମୟକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ କାଳ ବା ସମୟକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତାହାକୁ ଆମେ ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବା କାଳ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କିଛି ତା'ର କ'ଣ ପଦ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। କେଉଁ କେଉଁ ପଦ ଆମର କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ଆମର କାଳ ସୂଚକରେ? ଏବେ, କେବେ, ଯେବେ, ସେବେ, ଏହି କ୍ଷଣି, ଅଧୁନା, ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମ୍ପ୍ରତି, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ହଠାତ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଇଜିଲି ଜାଣିଯିବେ। କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆସିବା ବେଳ ହେଇନି। ଏବେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା କହୁଛି, ତା ଆମେ କାଳ ସମ୍ପର୍କଟି ଜାଣୁଛେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ବନ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମର କାଳସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ? ଏଥିରୁ କିଛି କାଳ ଜାଣିପାରୁଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ହଠାତ୍, ଏହି କ୍ଷଣି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଆମକୁ କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋଧ କରୁଛି। ତ ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। କାହାରିକୁ ଡାକିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି କ'ଣ, କାହାରିକୁ ଡାକିବା ବା ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବ୍ୟୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ହେ, ଆହେ, ହଇ, ହେ, ରେ, ଆରେ, ଗୋ, ଆଗୋ, ଲୋ, ଆଲୋ, ଆବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିହେଲା? କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେ ନାରାୟଣ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ କଷଣ ଦେଉଥିବ। ହେ ନାରାୟଣ, ଏଥିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ହେ ନାରାୟଣ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇକିରି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆମର ଘର ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ। ଏଥିରେ ନୀଳ ଶୈଳକୁ ଆହେ ବୋଲିକିରି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଲୋ ଝିଅ, ଏଠାରେ ଝିଅକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇକି ଲୋ ଝିଅ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତ ଏଠାରେ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, କୌଣସି ଜିନିଷ ହେବାର, କୌଣସି ଜିନିଷ ଘଟିବାର ଆମକୁ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହୁ। ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯଦି, ଯେବେ, କାଳେ, ଯଦିଓ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଦ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ପଦ ତାମାନେ ତା'ର ଅବ୍ୟୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ସମୟ ସୂଚକ ହେଇପାରିବ, ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟର ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯଥା, ଯଦି, ଯେବେ, କାଳେ, ଯଦିଓ। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ସେ ବର୍ଷାରେ ଯଦି ଆସିବ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବ। ଏଠାରେ କ'ଣ, ଏଇ ପଦରେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ଆମକୁ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ସମ୍ଭାବନା ସୂଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଲାଗିଛି। ଯଦି ସେ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯଦିଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖା। ଆଉ ଦିନେ ଅପେକ୍ଷା କର, କାଳେ କିଛି ଖବର ଆସିବ। କାଳେ ସମ୍ଭାବନା ଆମକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ସେଭଳି ଅଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ।
ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଏଠିରୁ କିଛି ନିଷେଧ ବା ବାରଣ ସୂଚିତ ହେଉଥିବ ହେଲା, ନିଷେଧ କିମ୍ବା ବାରଣ ସୂଚିତ ହେଉଥିବ, ଯେମିତି ନ, ନା, ନଚେତ୍, ନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ନ କଲା କାମ କର ନାହିଁ, ନ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି, ଅଟକା ଯାଉଛି, ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସିଯିବ, ନା ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ପଢ଼ ନଚେତ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଷ୍ଟକର। ଏଠାରେ ବାରଣ କରାଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଏଠି? ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ହେତୁ ବା କିଛି କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ହେତୁ ମାନେ କ'ଣ? କାରଣ, କିଛି ହେବାର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ତାହାକୁ ହେତୁବୋଧକ ବା କାରଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ତାର ପଦ ଗୁଡ଼ା ଏଣୁ, ତେଣୁ, ଯେଣୁ, ସୁତରାଂ, ଅତଏବ, କାହିଁକିନା ହେଲା। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କାଲି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନଥିଲି। ତ ଏଠାରେ କିଛି କାରଣ, କିଛି ହେତୁ ବୋଧ ହେଉଛି, ଆମକୁ କିଛି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ଧାନ କଟା ସମୟ, ସୁତରାଂ ମୁଁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କିଛି ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ, ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଏଭଳି କିଛି ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଦେଉଥିବ, କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସମାନ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ, ଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଥା, ତଥା, ଯେପରି, ସେପରି, ଏପରି, ପରି, ପ୍ରାୟ, ଏମନ୍ତ, ଯେମନ୍ତ, ତେମନ୍ତ, ଏମିତି, ଯେମିତି, ସେମିତି। ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା, ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଥା କହିଛି ମାନେ ସାଦୃଶ୍ୟ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ସାଦୃଶ୍ୟ ପରିକଳ୍ପିତ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗୀ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ, ତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭଳିଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ? ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ତାମାନେ କି ସମାନ ପରିକଳ୍ପିତ ହେଉଥିବ, ସାଦୃଶ୍ୟ ପରିକଳ୍ପିତ ହେଉଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ, ମାନେ ବାରମ୍ବାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 4ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ କିଛି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଉଦାହରଣ ଥିଲା, ସେ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ସୁଲୁ ସୁଲୁ ଏମିତି ଏ ପ୍ରକାରର ଥିବ, ତାମାନେ ବିପସା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ, ବୁଝିଲା। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ମାନେ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଘଟୁଥିବ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟର ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର, ପୁନଃ ପୁନଃ, ମୁହୁର୍ମୁହୁର୍, ମୁହୁଃ ମୁହୁଃ, ଘନ ଘନ, ଥରକୁ ଥର, ଲଗାତାର, ପୁନର୍ବାର, ଆହୁରି ଆହୁରି, ପୁଣି ପୁଣି, ଲାଟ୍ ଗାଟ୍। ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ, ବୁଝିହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ମୋ ଆଗରେ କାହିଁକି କହୁଛ। ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆମର, ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ ପରିସ୍ରା କର। ଯେମିତି ତୁମେ ଥରକୁ ଥର ଏମିତି ଭୁଲ କର ନାହିଁ, ଲଗାତର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଲୋକଟା ଏତେ ଖାଇବି ଆହୁରି ଆହୁରି ମାଗୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର ବା ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ଆମେ 10th ନମ୍ବର
देखिबा हमर कौन अच्छी विस्मय सूचक अव्यय माने कौन सी जिनिस द्वारा से विस्मय होउतवा भाववाचक तार भाव जना पड़ुथबो हैला जेमती जो अव्यय द्वारा हर्ष विषाद घृणा प्रशंसा विस्मय आदि मनर भाव प्रकाश पाए ताकू विस्मय सूचक अव्यय बोलिकी कहती माने मनर भाव प्रकाश होउथबो हैला जेमती आहा हा हि हाय ओ ओहो आहु ओहो छि कि साबास बाहाबा उहु इहि एगुड़ा सब थिला आपणकर विस्मय सूचक अव्ययर उदाहरण। चलतु आम किसी वाक्य देखा देखु एठारे वाक्य गुड़ा खटा देखु हा राम ओ कि जंत्रणा है बाह कि सुंदर खेल एथरे तार भाव प्रकाश करुच्ची मनर भाव को से प्रकाश करुच्ची है एगुड़ा थी आपणकर क्योंटा विस्मय सूचक अव्यय। देन देखा 11 नंबर रही आपणकर विकल्पार्थक अव्यय तार विकल्प अर्थ प्रकाश करुथबो जेमती एटा नहेले सेटा राम अबा हरि तुमे नचेत से एभली किसी विकल्पता माने सूचित करुथबो है जहाँ द्वारा विकल्प अर्थ प्रकाश पाए जहाँ द्वारा विकल्प अर्थ प्रकाश पाए ता विकल्पार्थक अव्यय। जमती उदाहरण अच्छी आपणकर देवे देवानंद बा शिवानंद केही हेले आजी आसीबे एठारे कौन विकल्प अर्थ व्यवहार कराई ए आसीबो नहेले सी आसीबो देवानंद आसीबो नहेले शिवानंद आसीबो से बोली तुमे अबा तपन मो पई पदे कहि थांत जे हेले जणे कहि थांत विकल्प अर्थ प्रकाश करूँ एमती सब उदाहरण रही आप देखी ने। विभक्ति सूचक अव्यय आम विभक्ति पढ़ीचे निश्चित भाव में आम विभक्ति पढ़ीचे तो से ही विभक्ति रो जो चिन्ह गुड़ा अच्छी ताहाकू मध्य आम अव्यय कही था विभक्ति सूचक सूचना देउथबा अव्यय गुड़ी को विभक्ति सूचक अव्यय बोली कह जमती माने गुड़िक को मानकु रे द्वारा रु ठारू इत्यादि जहाँ सब आप पढ़ी विभक्ति से गुड़ा है आप विभक्ति सूचक अव्यय। जमती देखु कृषक माने देशर मेरुदंड तुमको यह करने को हेब भिन्नक्षम लोकों द्वारा अनेक भल काम होई पारि थाए छात्र समाज ठारू देश बहुत किछि आशा करे तो एगुड़ा सब आप विभक्ति सूचक अव्यय बोली कही था। देन एटा नेक्स्ट होची परिमाण सूचक